अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। मौलवी साहब ने खुतबे में कहा कि आपकी बीवियां सारा दिन की थकी होती हैं। अगर वो सो जाएं और आपको उनके कुर्ब की हाजत महसूस हो तो इंतहाई शफकत के साथ जगाया करें। हाजरीन ने पूछा, मौलाना साहब, तरीका भी आप ही बता दें कि कैसे जगाया जाए। मौलवी साहब ने फरमाया, अगर बीवी सो जाए तो आप एक कपड़ा गीला लें और उसके चेहरे पर आराम से फेरें। अगर वो गहरी नींद में ना हुई तो जाग जाएगी, और अगर ना जागे तो आप लोग भी दरगुजर फरमा लिया करें। अब ये खुतबा चूंकि लाउड स्पीकर पर था, जिसको पूरा गांव सुन रहा था, उस रात मौलाना साहब को घर जाने में काफ़ी वक्त लग गया। घर पहुंचे तो बीवी सो चुकी थी। मौलाना साहब ने कपड़ा गीला किया और बीवी के चेहरे पर लगाया। बीवी ने बंद आंखों के साथ रोमांटिक मूड में कहा, हजरत खैर है, आज इतने रोमांटिक हैं कि दूसरी बार जगाने आ गए। मौलाना साहब ने घबरा कर कहा, क्या मतलब, मैं तो अभी घर पहुंचा हूं। बीवी बोली, अब इतने भी भोले ना बने, पहले भी गीला कपड़ा लगाकर जगाया और मोहब्बत फरमाई थी, और अब फिर गीली टाकी लिए खड़े हैं। मौलाना साहब ने मस्जिद की जानिब दौड़ लगा दी और स्पीकर में बोले, पिंड वालियो, मेरे खुतबे ते ना रहना, अपनी बीवियां नू अपने तरीके नाल जगाना। कोई कंजर पिंड विच गिल्ली टाकी लैके घूम रहा जे। भांजों के साथ पीढ़ी पर बैठी मामी की जुगतें लगाते लगाते पूं निकल गई तो उसने पीढ़ी को घसीट के वैसी ही आवाज़ निकालने की कोशिश की ताकि ये लगे कि जैसे पूं नहीं निकली थी, पीढ़ी की आवाज़ थी। ये देखकर एक 10 साला भांजा बोला, नहीं मामी, वो आवाज़ होर सी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मौसीकार किसी बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और वहाँ उसने बादशाह को मौसीकी सुनाना शुरू कर दी। बादशाह को उसकी धुनें पसंद आईं और बादशाह ने कहा, इसे नहर के पास वाली जागीर इनाम में दे दो। मौसीकार ने मज़ीद धुनें छेड़ दी। बादशाह ने फिर कहा, इसे हीरे और जवाहरात भी दे दो। मौसीकार ने और धुनें बजाना शुरू कर दी। बादशाह ने कहा, इसे 1 लाख अशरफियाँ भी दे दो। मौसीकार इस महफल से बड़ा खुश होकर घर आ गया और आकर अपनी बीवी को बताया कि आज मैं बहुत इनामो अकराम लूट कर लाया हूँ बादशाह के दरबार से। बीवी भी बहुत खुश हुई। अब वो दोनों 3-4 दिन इंतज़ार करते रहे, मगर सल्तनत के किसी नुमाइंदे ने ना उनसे राबता किया और ना ही मौसीकार का इनाम उसे पहुंचाया। आखिरकार मौसीकार के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह से उसने कहा, क्या ली जां, वो इनाम अभी तक मुझे नहीं मिले। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, कैसे इनाम? तुमने मेरे कानों को खुश किया और मैंने तुम्हारे कानों को खुश किया, हिसाब बराबर। हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के वादे भी कुछ ऐसे ही होते हैं। शादी के बाद दामाद पहली दफ़ा गांव घूमने गया। बाहर सैर को निकला तो किसी लड़के से पूछा, यहाँ कोई इंजॉय करने की चीज़ है? लड़का बोला, एक ही चीज़ थी, वो तो आप ले गए। शेख साहिब के घर 4-5 मेहमान आ गए। उनकी बीवी उन्हें किचन में ले गई और बोली, शेख साहिब, चीनी तो है नहीं, चाय कैसे बनाऊं? वो बोले, तुम बस चाय कपों में डाल दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। शेख साहिब चाय के कप लेकर मेहमानों के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, आप में से जिसके हिस्से में फीकी चाय आएगी उसकी तरफ हम सब घर वाले मेहमान बनकर आएंगे। सभी मेहमानों ने हंसी खुशी चुपचाप चाय पी ली, बल्कि एक ने तो कहा, भाई, मेरे कप में तो बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी है, कहीं मुझे शुगर ही ना हो जाए।
ایک بس میں ڈاکو گھس آئے۔ ایک ڈاکو عورت سے زیور لیتے ہوئے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، شمیم۔ ڈاکو زیور واپس کرتے ہوئے بولا، یہ میری بہن کا نام ہے۔ پھر ساتھ والے آدمی سے نقدی پیسے لیتے ہوئے بولا، تمہارا کیا نام ہے؟ آدمی بولا، نام تو میرا اشفاق ہے، لیکن پیار سے مجھے بھی شمیم شمیم کہتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں، جب دو یا دو سے زیادہ خواتین آپس میں خسر پھسر کر رہی ہوں تو سمجھ لیں کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور جب یہ کہہ دیں کہ چلو چھوڑو ہمیں کیا لینا ہے تو سمجھو ڈیٹا سیو ہو گیا ہے اور کسی بھی لمحے وائرل ہونے والا ہے۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے کہا، آپ کل اپنے گھر والوں سے مل سکیں گے۔ مریض بولا، لیکن میں تو بالکل اکیلا ہوں، خاندان کے تمام افراد انتقال کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر بولا، مجھے پتا ہے، اسی لیے تو بتا رہا ہوں۔ ایک شخص اپنی بیوی کے پاس انتہائی پریشان شکل لے کر آیا۔ بیوی نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ خاوند بولا، بادشاہ نے ہر اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو دوسری شادی نہ کرے۔ بیگم نے سنا اور مسکرا کر کہا، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے آپ کو شہادت کے لیے چن لیا ہے۔ چودھری کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا تھا، مگر کوئی بھی چودھری سے کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ چودھری ایک ایک میز پہ جا کے کھانے کا پوچھتا اور کہتا، پورے 20 لاکھ روپے لگے ہیں ولیمے پہ۔ جب اس نے ایک میراثی والے میز پہ جا کے کہا، کیسا لگا کھانا؟ میرے 20 لاکھ روپے لگے ہیں ولیمے پہ، تو میراثی کھانا چھوڑ کر بولا، کیوں نہیں جی، لکھ دا تے لون ہی پا چھڑیا جے۔ شیخ صاحب بیگم کے ساتھ ایک ہوٹل کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اچانک کباب کی اشتہا انگیز خوشبو بیگم صاحبہ کے نتنوں سے ٹکرائی تو بے اختیار کہہ اٹھی، واہ کیا خوشبو ہے۔ شیخ صاحب بڑے فیاضانہ انداز میں بولے، بیگم پسند آئی کباب کی خوشبو؟ بیگم صاحبہ جن کے پچھلے 3 ہفتوں سے ساگ کھا کھا کے کان بھی سبز رنگ کے ہو گئے تھے، جلدی سے بولی، جی سرتاج۔ شیخ صاحب بھی حاتم تائی کی قبر کو لات مارتے ہوئے بولے، چل دوبارہ سے گزرتے ہیں اسی ہوٹل کے سامنے سے۔ لڑکی، اپنی تصویر بھیجو مجھے۔ لڑکے نے پوچھا، کیوں؟ لڑکی بولی، میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں، اس کے فرنٹ پیج پہ لگانی ہے۔ لڑکا، اچھا سچی؟ کیا نام ہے کتاب کا؟ لڑکی، قبر کا عذاب۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔